Hello po! Ako na naman muli, ang inyong Ilocana vlogger, Miss Kaya Kulit. Ipakita man natin arami din danadalamay, kaslabantay gayem, magnato gayem, kaslaking ka gayem. Yan lang, pinagbalin na may sabang tayo jay dalaming gayem. Takakaasi kami ini, anatibag kidalata. Ito'y kamera baw, tibantayan gigayem. Gaya magbike, pangamigaging kinamamang. By the way, gigayem, nagbalin na tourist spot. Ito'y dati kalsada min. Tanapabaron gigayem. Malipot ito nagsardungak. Aging gana ti unto, ti vlog control. Ket kalsadan gigayem. Di manong kami nga umuna yung unto. Nag-exercise kami ni mamang ko. Patangad, padumog, payumog. At dapat pa side na. Ag sinumba niya gigayon na pasay. Di ko na pasway-sway pa di imamay. At dapat liyad-liyad na. Idi kwan kinagini manon. Tata, pakubumanan. Maawis kayo kabaranggayan kang kailyan. No ka, yung workout kang jogging, kang agwaking, napintas dito'y kabarbaro akalsada may mabalin nyo, isibbo. No kaya yun lang Nagad-ato ti agja-jogging, kan agwa-awaking. Nakita yung agijay naglabas, basit pa lang agijay. Tamedyo na pasapapay. Ngem no, rumabrabi, basit. Guwarin, tigigit at tao. Tahanda kahit ti mainitan. Tikin giyam babaye.